Da li je ovo najbolji mikrofon koji je završio u našoj prodavnici? Otkrite u narednim minutima. Pozdrav svima ljudi, Oliver Gaming ovde, nalazimo se u Game Centru, a vi gledate nov video gde ćemo predstaviti Avermedia AM310 mikrofon. Zbog svojih specifičnih karakteristika i visoko kvalitetnog zvuka, ovaj mikrofon se uglavnom koristi na popularnijim streaming platformama kao što su YouTube i Twitch. Mi ga također preporučujemo vama koji se bavite muzikom, iako nije full profi, da kažemo studijski mikrofon, ali daje izvanredne rezultate u tim nekim kućnim uslovima. Ono što možete naći u pakovanju ovog mikrofona je, dakle, sam mikrofon, uputstvo za korišćenje, USB 2 kabel, postolje i držač za mikrofon. Kao što vidite, poprilično jednostavno, namenjen je i za jednostavnu upotrebu i još jednostavnije sklapanje. Ono što je još jednostavno kod ovog mikrofona je jednostavna plug and play opcija, samo uključite kabel u Windows, on prepoznaje svoje drivere kao i na Mac računarima. Inače, ovaj zvuk što slušate je sve preko ovog mikrofona. Ovaj okrugli potenciometar sa prednje strane naravno služi za stišavanje i pojačavanje same glasnoće mikrofona, što dodatno olakšava njegovu upotrebu. Inače, ovaj potenciometar ima i funkciju mute dugmeta, ako ga pritisnete direktno upalit će se crvena lampica, što znači da ste sigurni i niko na streamu neće čuti kada opsujete, kada izgubite i tako dalje. Kad ste završili sa psovanjem, samo vratite nazad, kad se upali plavo svetlo, live ste. Ako možete da primetite, to jest primetili biste da ovaj mikrofon u stvari ne izoluje zvuke sa strane, kako se sve kolege trenutno deru ovde, nemaju uopšte obzira za naše snimanje, ali ovaj mikrofon radi odličan posao u izolaciji tih spoljašnjih zvukova. Sa druge strane možete uočiti ovaj mali switch koji ima opcije PC i monitor. Sad, PC opcija vam daje mogućnost da čujete ono šta se dešava sa kompjutera, svi zvuci, a kad stisnete, to jest prebacite switch na odsek monitor, onda izaberete opciju da čujete samo ono šta beleži ovaj mikrofon. E sad, da bi ta monitor opcija uopšte radila, potrebno je da u ovaj otvor 3,5 mm stereo jack ubacite kompatibilne slušalice kako bi to bilo funkcionalno. Morate priznati da i kod mikrofona nije samo bitno kako radi, nego i kako izgleda, nećemo da se lažemo. A ovaj mikrofon izgleda kompaktno, samim tim nije preterano velik, nije ogroman, adekvatne veličine, tako da i kad gejmujete ne ulazi u monitor da vam smeta, da morate ovako da se sklanjate, jer neki mikrofoni imaju viša postolja, ovaj je sasvim adekvatne veličine. Još jedna od pozitivnih strana ovog mikrofona, što se ispod samog postolja nalaze 4 jastučiće koji dodatno ublažavaju bilo kakve zvuke pomeranja i eventualnog lupanja sa strane. Sam mikrofon je vrhunske izrade, znači nije korišćena neka jeftina plastika i jeftini delovi. Imaćete prilike vjerojatno sami i da proverite to sve. Robustan je, poteži je, ali ga prati ovo postolje i izdržat će eventualno svaka pomeranja bez ikakvog problema. Ono što svakako trebate da znate je da pored manuelnog pojačavanja i stišavanja zvuka imate tu opciju i preko njegovog softvera koji dobijate na tom disku sa driverima.
Software nudi razne opcije, ali jedna među njima koja se ističe je Automatic Gain Control, što znači da će automatski podešavati jačinu zvuka vašeg mikrofona, što i nije baš uvek dobra stvar, te vam mi savjetujemo da vi manualno podesite negde na skali između 50 i 60%. Da, hvala Nidžu na kutiji. Bitna stvar koju moram da pročitam sa kutije je to da ovaj mikrofon mora biti okrenut ka vama, tako da ovaj potenciometar za pojačavanje i stišavanje bude okrenut ka vama, jer je ovaj mikrofon kardioidni, ali unidirekcionalni, što znači vata iz samo jednog pravca izvor zvuka, a ostale pokušava da izoluje ili stiša. Ono što ste sigurno primetili je da uz ovaj mikrofon u pakovanju ne dolazi i njegov pop filter, ali nemojte da se brinete, ovaj mikrofon u unutrašnjosti ima obložen sunđerčić koji u suštini obavlja posao pop filtera. Pop filtera. Ovaj mikrofon bi komotno mogao da se pojavi u Mozartovoj operi Čarobna frula taman za ariju Papageno. Papageno. Dakle, da rezimiramo. Ovaj paket nudi odlične stvari, odlična izrada i jako dobri rezultati beleženja zvuka kao i izolacije nekih nepotrebnih spoljašnjih zvukova. Za stream, za gaming i za neke, kažemo, manje muzičke projekte u kućnim uslovima sasvim idealno, naša preporuka. I ljudi moji, to bi bilo to. Naravno, stisnite to like dugme ako vam se dopao ovaj klip, recite nam šta biste htjeli možda da vidite novo u narednim klipovima. Ako niste subscribe-ovani na naš kanal, sad je trenutak to da uradite. Pratite nas na svim društvenim mrežama, pa se vidimo u sljedećem izdanju. Ćao!